السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال فيديو اليوم سنتطرق لصفحة 106 la page 106 toujours unité 4 semaine 1 métier et profession. Je produis mes apprentissages en français 3e année de l'enseignement primaire. نبدأ على بركة الله. Complète les mots avec yen ou ye. Complète les mots avec yen ou ye. Un chien. Un chien. Même que je crois un chieux. Un chien. Un pieu. Un pieu. Weted. Un pieu. Un milieu. Ou le milieu? Un milieu. Un milieu. Un musicien. موسيقي. Un musicien. Un chien. Un pieu. Un milieu. Un musicien. Je répète. Un chien. Un pieu. Un milieu. Un musicien. Ma dictée écrit ce que tu dictes ton enseignant ou bien enseignante. يعني غادي نكتبوا اللي كيملي لنا الاستاذ او الاستاذه ديالنا. يعني لا ديكتي كتكون غير من لي مو اللي شفنا قبل. Par exemple une fille, une fille. Des béquilles. Des béquilles. Casette. Un billet. Un milieu. Un milieu. Alors هادو بعض الكلمات اللي شفنا في الدرس ديالنا. يمكن يكونوا هما، يمكن يكونوا واحد اخرين. على العموم لا ديكتي كتكون يعني في كلمات اللي شفنا في الدرس اللي كنشوفه في الاسبوع. اذا اون في، ان بيي، دي بيكي، ان ميليو. والاستاذ او الاستاذه هما كيعطيكم الكلمات اللي كتدربوا عليهم بالنسبه لا ديكتي. Complète les mots avec i ou bien ion. Complète les mots avec i ou ion. Un papillon. Un papillon. Faracha, un papillon. Une famille. عائلة. Une famille. Un pavillon. Un pavillon. Une béquille. Une béquille. Occasion. Remets les mots en ordre pour reconstituer une phrase. إذا غادي نديروا هاد لي مو en ordre يعني بالترتيب باش نكونوا واحد لا phrase. Une faucille, le blé, coupe, le papa, avec l'حسن, deux. Alors une faucille c'est المنجل. المنجل باش كيقطعوا الزرع. le blé سنابل القمح. coupe كيقطع. le papa avec الحسن بواسطة deux. Alors le papa
de le papa de l'Hassan coupe le blé avec une faucille. Le papa de الحسن coupe le blé avec une faucille. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم. أضرب لكم موعدا في فيديو قادم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.